मेरा नाम हिना है। शादी से पहले मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। अपनी मेहनत की कमाई पर मुझे फख्र था, लेकिन निकाह के बाद मेरी तनख्वाह जैसे मेरी नहीं रही। हर महीने जैसे ही तनख्वाह मेरे अकाउंट में आती, मेरी सास किसी न किसी बहाने से पूरी रकम अपने पास रख लेती। शुरू में मैंने घर की खुशी और रिश्तों की इज्जत के लिए खामोशी इख्तियार किए रखी, मगर वक्त के साथ मुझे एहसास होने लगा कि वो मुझे बहू नहीं बल्कि चलती फिरती आमदनी का जरिया समझने लगे हैं। आखिर एक रात मैंने खुद से वादा किया कि अब मेरी खामोशी खत्म होगी, क्योंकि इज्जत से जीना हर इंसान का हक है। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक सबसे पहले नहीं उठी। मैंने जानबूझकर खुद को रोक लिया। कुछ देर बाद पूरे घर में बेचैनी फैल गई, क्योंकि बावर्ची खाने का चूल्हा ठंडा पड़ा था और नाश्ते की कोई तैयारी नहीं हुई थी। अचानक मेरी सास की तेज आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो गुस्से से मेरा नाम पुकार रही थी और कह रही थी, आखिर कहाँ हो तुम? क्या आज इस घर का नाश्ता कोई और आकर बनाएगा? मैं सुकून से अपने कमरे से बाहर आई, इनकी आंखों में देखा और पहली बार निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, आज मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हिना हूँ। मैं अब हर वो काम दिल से करूंगी जिसमें मोहब्बत और एहतराम होगा, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई किसी के हवाले सिर्फ इसलिए नहीं करूंगी कि मुझे मजबूर समझ लिया गया है। मेरी ये बात सुनते ही पूरे घर पर ऐसी खामोशी छा गई कि किसी के पास एक लफ्ज भी ना बचा, जबकि मेरी सास हैरत से मुझे देखती रह गई। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मुझे सिर्फ अच्छी तालीम ही नहीं दी बल्कि खुददारी भी सिखाई थी। लोग अक्सर मेरी खूबसूरती, नरम मिजाजी और सलीके की तारीफ करते थे। मुझे घर संभालना भी आता था और रिश्तों को निभाना भी, मगर मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरा हुनर था। मुझे कपड़ों की सिलाई, नए डिजाइन तैयार करना और सादा कपड़े को खूबसूरत लिबास में बदल देना बेहद पसंद था। शायद इसी वजह से मोहल्ले की कई औरतें अपने कपड़े मेरे पास ही सिलवाती थी। जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो यह कैसा लम्हा भी आया जब अचानक लड़के वालों की तरफ से मसला खड़ा हो गया और लगने लगा कि शायद ये रिश्ता टूट जाए। कुछ लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर मेरे वालिद ने पूरे एतमाद से कहा, बेटी की किस्मत किसी एक इंसान से नहीं जुड़ी होती। अगर ये एक रिश्ता खत्म होता है तो अल्लाह इससे बेहतर रास्ता भी खोल देता है। इस दिन मुझे पहली बार यकीन हुआ कि इंसान की असल ताकत इसकी इज्जत नफस और अल्लाह पर भरोसा होता है, ना कि किसी एक रिश्ते पर। मेरा सबसे पसंदीदा मशगला अपने हाथों से खूबसूरत लिबास तैयार करना था। नए डिजाइन सोचना, नफीस कढ़ाई के साथ सादा कपड़े को दिलकश जोड़े में बदल देना मेरे लिए सिर्फ हुनर नहीं बल्कि खुशी का जरिया था। मोहल्ले की बहुत से ख्वातीन मेरे सिले हुए सूट पहनते तो बेख्तियार मेरी तारीफ करती। अक्सर लोग मेरी अम्मी से कहते, जिस घर में ये बेटी जाएगी वहां खुशियों के साथ बरकत भी लेकर जाएगी। इनकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा तो देती, मगर दिल ही दिल में दुआ करती कि अल्लाह मुझे ऐसा घर अता करे जहां मेरी इज्जत को भी अहमियत दी जाए। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मुख्तलिफ घरों से रिश्ते आने लगे। इन्हीं दिनों में एक मारूफ स्कूल में अंग्रेजी की टीचर थी। मेरी माहिना तनख्वाह 45,000 रुपये थी, मगर मेरे लिए इस नौकरी की असल अहमियत रकम नहीं बल्कि बच्चों को पढ़ाने की खुशी थी। मैं पूरी लगन से अपनी जिम्मेदारी निभाती, इसलिए स्कूल की इंतजामिया भी मुझ पर भरपूर एतमाद करती थी। सबसे बड़ी नेमत यह थी कि मेरे वालिदैन ने कभी मेरी कमाई पर हक नहीं जताया। वो हमेशा कहते थे, ये तुम्हारी मेहनत है, इस पर सबसे पहला हक भी तुम्हारा है। इसी आज़ादी की वजह से कभी मैं अपनी पसंद का लिबास खरीद लेती, कभी खुद ही नया सूट सी लेती, कभी किसी दोस्त के साथ बाजार घुमाती, तो कभी दिल चाहता तो अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद कर खुद को खुश कर लेती। मेरी जिंदगी निहायत पुरसुकून थी और मुझे महसूस होता था जैसे हर दिन मेरे लिए नई खुशी लेकर आता है। मगर इंसान की जिंदगी हमेशा ही एक जैसी नहीं रहती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में आया जिसकी वजह से मेरी रोज़मर्रा की दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। वो अक्सर अपनी छोटी बहन को हमारे स्कूल लेने आया करता था। शायद इन्हें मुलाकातों के दौरान इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा भी ना था। कुछ अरसे बाद ना जाने इसने किस जरिए से मेरा नंबर हासिल कर लिया और फिर कभी सलाम, कभी दुआ और कभी मुख्तसर पैगाम भेजने लगा।
ابتدا میں نے اس کے ہر پیغام کو مکمل نظر انداز کیا۔ میں کسی اجنبی سے دوستی کرنے یا غیر ضروری گفتگو کی عادی نہیں تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ یہ سلسلہ چند دن نہیں بلکہ مسلسل 3 مہینے جاری رہا۔ کبھی وہ لکھتا، صرف ایک مرتبہ جواب دے دیجیے، کبھی کہتا اگر آپ منع کر دیں گی تو پھر کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ ہمیشہ مذہب ہوتے، مگر میں خاموش رہتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ آخر ایک دن مجھے سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ میں نے سوچا یہ ایک واضح جواب دے کر ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ ختم کر دوں۔ میں نے خطرے سخت لہجے میں اس کے پیغام کا جواب دیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک مختصر سا جواب لمبی گفتگو کی ابتدا بن جائے گا۔ پہلے کبھی کبھار بات ہونے لگی، پھر ایک دوسرے کی سوچ اور مزاج سے واقفیت بڑھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے درمیان ایک باوقار دوستی قائم ہو گئی۔ ایک شام اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور دل سے چاہتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی آپ کے ساتھ گزاروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کو آپ کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے کہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہی، پھر میں نے اسے صاف لفظوں میں جواب دیا، اس فیصلے کا اختیار صرف میرے والدین کے پاس ہے۔ اگر آپ واقعی نیک نیت ہیں تو اپنے گھر والوں کو باقاعدہ ہمارے گھر بھیجیں۔ اگر میرے امی ابو راضی ہوئے تو میری طرف سے بھی کوئی انکار نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس نے اپنا نام فراز بتایا۔ وہ نہایت شائستہ، با اخلاق اور سلجھے ہوئے مزاج کا انسان تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے بارے میں بھی کھل کر بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن میری ہی اسکول میں پڑھتے ہی ایک بڑی بہن زیر تعلیم ہے، سب سے بڑی بہن شادی شدہ ہے، والدین کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی بھی گھر میں رہتا ہے۔ اس کی گفتگو میں بناوٹ نہیں بلکہ سادگی تھی، اور یہی چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی۔ چند ہی دنوں بعد فراز نے اپنے والدین کے ذریعے باقاعدہ میرے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ میرے امی ابو نے جب اس کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو وہ کافی مطمئن ہوئے۔ فراز اچھی ملازمت کرتا تھا، ان کا اپنا خوبصورت گھر تھا، گاڑی بھی موجود تھی، اور اگرچہ گھر بہت بڑا نہیں تھا مگر نہایت سلیقے اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز سے ترتیب اور اچھے ذوق کا احساس ہوتا تھا۔ امی ابو نے رسم کے مطابق ان سب کو ہمارے گھر دعوت دی تاکہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو قریب سے جان سکے۔ مقررہ دن وہ سب نہایت خوش اخلاقی اور احترام کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ ماحول خوشگوار تھا، ہر شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ میری ہونے والی ساس کافی دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت باوقار اور سلیقہ مند لگتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے محبت بھرے لہجے میں میری طرف دیکھ کر پوچھا، بیٹا سنا ہے آپ ملازمت بھی کرتی ہیں، ذرا اپنے بارے میں ہمیں بھی بتائیں۔ میں نے ادب سے جواب دیا، جی میں ایک اسکول میں انگریزی پڑھاتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ مسکرائی، لیکن اگلا سوال فوراً کر دیا، بیٹا تمہاری ماہانہ تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے بغیر کسی جھجک کے کہا، الحمدللہ اس وقت میری تنخواہ 45,000 روپے ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئی۔ وہ بولی، اچھا ہماری بیٹی بھی تو اسی اسکول میں پڑھتی ہے، ہم تو وہاں کافی زیادہ فیس جمع کرواتے ہیں، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ اساتذہ کو اتنی اچھی تنخواہ بھی ملتی ہوگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، جی یہ انگریزی مضمون کی وجہ سے ہے، باقی بہت سے اساتذہ کی تنخواہیں اس سے کم ہے۔ وہ دلچسپی سے میری بات سنتے رہی، پھر پوچھنے لگی، اور کیا یہ تنخواہ ہمیشہ سے اتنی ہی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، جب میں نے ملازمت شروع کی تھی تو صرف 25,000 روپے ملتے تھے، پھر میری کارکردگی بہتر ہوتی گئی، ہر چند ماہ بعد اضافہ ہوتا رہا، اور اب یہ رقم یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو انہوں نے تعریف بھرے انداز میں کہا، ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ تم محنت بھی دل سے کرتی ہو، اگر یہی لگن رہی تو آگے چل کر اور بھی ترقی کرو گی۔ میں نے صرف ہلکی سے مسکراہٹ سے ان کی بات کا جواب دیا، پھر اچانک انہوں نے یہ ایسا سوال کیا جس نے مجھے چند لمحوں کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ اپنی کمائی کا کیا کرتی ہو؟ میں ابھی جواب دینے ہی والی تھی کہ میری امی مسکراتے ہوئے بول پڑی، ہم نے آج تک اس کی کمائی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، یہ اپنی محنت کی رقم خود سنبھالتی ہے، اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتی ہے، اور کبھی کبھی اپنے شوق بھی پورے کر لیتی ہے۔ امی کی بات سنتے ہی سامنے بیٹھے گھر والوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔
ان کے چہروں پر مسکراہٹ تو تھی مگر نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے جواب سے زیادہ میری آمدنی میں دلچسپی لے رہی ہو۔ اس وقت میں نے اس احساس کو اپنی غلط فہمی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر مزید گفتگو ہوتی رہی، پھر فراز کی والدہ نہایت خوش دلی سے بولی، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، اب اگلی ملاقات ہمارے گھر ہونی چاہیے، آپ سب تشریف لے آئیں، ہمارا ماحول بھی دیکھ لیں، پھر اطمینان سے جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ ان کے جانے کے بعد رات کو ہم تینوں ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ابو نے خوشگوار لہجے میں کہا، میرے خیال میں لوگ کافی سلجھے ہوئے ہیں، خاندان بھی اچھا لگ رہا ہے اور لڑکا بھی سمجھدار معلوم ہوتا ہے۔ امی چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، لوگ برے نہیں لگے، لیکن ایک بات نے مجھے ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ابو نے حیرانی سے پوچھا، کون سی بات؟ امی نے نوالا رکھتے ہوئے کہا، میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے حنا کے شوق، مزاج یا خوابوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پوچھا۔ ان کی زیادہ تر دلچسپی صرف اس کی نوکری، ترقی اور تنخواہ جاننے میں تھی۔ نہ جانے کیوں یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی ہے۔ ابو نے مسکراتے ہوئے ان کی تشویش کم کرنے کی کوشش کی، ارے بھائی، آج کل اگر کوئی لڑکی اچھی تعلیم یافتہ ہو، باعزت ملازمت کرتی ہو اور اتنی مناسب آمدنی بھی رکھتی ہو تو لوگ حیران ضرور ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ بار بار اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ ابھی ایک ملاقات سے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا مناسب نہیں۔ میں خاموش بیٹھی دونوں کی گفتگو سنتے رہی، مگر نہ جانے کیوں امی کی وہ ایک بات میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی معمولی سا احساس آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی حقیقت بن کر میرے سامنے آنے والا تھا۔ میں نے ابو کی بات سن کر مسکراتے ہوئے امی کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آج کل اچھی تنخواہ والی تدریسی نوکری ہر کسی کو نہیں ملتی، شاید اس لیے لوگ بار بار اسی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور ویسے بھی جب لڑکی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو تو سسرال والے بھی اسے کچھ مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ میری بات سن کر امی نے صرف ہلکی سے مسکراہٹ دی، مگر ان کی آنکھوں میں وہی تشویش اب بھی موجود تھی۔ اس وقت مجھے لگا شاید وہ بے وجہ فکر کر رہے ہیں۔ چند روز بعد ہم بھی فراز کے گھر گئے۔ گھر بہت نفاست سے سجایا گیا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی اور ماحول بھی کافی خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے گھر والوں نے ہماری بھرپور عزت کی، جس سے میرے والدین بھی مطمئن ہو گئے۔ دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے کے بعد خوش دلی سے ہمارے رشتے کی منظوری دے دی۔ کچھ ہی عرصے میں نکاح اور شادی کی تمام تقریبات نہایت سادگی، محبت اور خوشی کے ماحول میں مکمل ہو گئی۔ نہ فضول رسموں کی ضد کی گئی اور نہ ہی کسی بے جا مطالبے نے خوشیوں کا رنگ پھیکا کیا۔ چونکہ میری کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے کئی روایتی رسمیں خود بخود رہ گئی اور مجھے یہی سادگی سب سے زیادہ پسند آئی۔ یوں میں ہمیشہ کے لیے فراز کے گھر آ گئی۔ ابتدائی دن واقعی کسی خوبصورت خواب جیسے تھے۔ فراز میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر چھوٹی بات پر میری رائے پوچھتا اور کوشش کرتا کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ہم نے سیر کے لیے کہیں باہر جانے کا بھی سوچا، مگر میری ملازمت کی وجہ سے یہ منصوبہ مؤخر کرنا پڑا۔ مجھے اسکول سے صرف چند دن کی چھٹی ملی تھی، ان میں سے کچھ دن میکے میں گزر گئے اور باقی سسرال میں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا۔ پہلی صبح میں جلدی سے تیار ہو رہی تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں آئی، نہایت نرم لہجے میں بولی، بیٹا، آج شام ذرا کوئی میٹھی چیز اپنے ہاتھوں سے بنا دینا، شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا ہے، سب کا دل چاہ رہا ہے تمہارے ہاتھ کا ذائقہ چکھیں۔ میں نے خوش دلی سے کہا، ضرور، اسکول سے واپس آتے ہی بنا دوں گی۔ وہ مطمئن ہو کر چلی گئی اور میں بھی اسکول روانہ ہو گئی۔ کافی دیر بعد دوبارہ اسکول پہنچی تو ساتھ ہی اساتذہ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ نئی زندگی کیسے گزر رہی ہے، سسرال والے کیسے ہیں اور شوہر کا رویہ کیسا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے سب کو یہی بتاتی رہی کہ اب تک سب کچھ بہت اچھا ہے، فراز میرا خیال رکھتا ہے، گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہے اور مجھے کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ شام کو گھر واپس آئی تو کپڑے بدلتے ہی سیدھا باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں نے پوری محنت سے میٹھی ڈش تیار کی، سب نے شوق سے کھائی، میری تعریف کی اور میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ لیکن شاید وہی دن میری ذمہ داریوں کا نیا آغاز بھی تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ شام کے تقریباً سارے گھریلو کام میری ذمہ داری بنتے چلے گئے۔ صبح تو میں اسکول میں ہوتی تھی، مگر جیسے ہی واپس آتی چائے بنانا، رات کے کھانے کی تیاری، برتن سمیٹنا، باورچی خانہ صاف کرنا
और घर के दूसरे छोटे मोटे काम खुद ही संभाल लेती। इतवार के दिन कपड़े धोना, अलमारियां तरतीब देना और हफ्ते भर के कई इजाफी काम भी मेरे हिस्से में आने लगे। मैंने कभी जबान से शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि नई बहू होने के नाते अगर मैं दिल लगाकर सब कुछ करूंगी तो सबके दिल में मेरी इज्जत और जगह बन जाएगी। मगर हकीकत ये थी कि सुबह से शाम तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और फिर घर आकर मुसलसल काम करना मेरे जिस्म को बुरी तरह थका देता था। कई रातें ऐसी गुजरती जब मेरे हाथ दर्द से कांप रहे होते, लेकिन मैं फिर भी खुद को यही कहकर हौसला देती कि शायद हर नई बहू को शुरू में यही सब बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं अपनी थकन अपने चेहरे पर आने नहीं देती थी, ना किसी से शिकायत करती और ना ही किसी को एहसास होने देती कि मैं अंदर से कितनी निढाल हो चुकी हूँ। शादी से पहले वाली आखिरी तनख्वाह तकरीबन पूरी मेरी अपनी तैयारियों पर खर्च हो गई थी। इसी से मैंने अपने कपड़े सिलवाए, जरूरी खरीदारी की और शादी से मुताल्लिक़ कई अखराजात पूरे किए थे। अब शादी के बाद पहली तनख्वाह आने में सिर्फ 2-3 दिन बाकी थे, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही तनख्वाह मेरी नई जिंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। एक दोपहर में बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी। बाहर डाइनिंग रूम में मेरी सास किसी खातून से फोन पर बात कर रही थी। इनकी आवाज साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। वो बड़े शौक से कह रही थी, इस बार मैंने एक बहुत ही कीमती और खूबसूरत जोड़ा पसंद किया है। पूरी जिंदगी इतना महंगा लिबास नहीं खरीदा, मगर अब जरूर लूंगी। दूसरी तरफ से हंसते हुए आवाज आई, क्या बात है, लगता है अचानक किस्मत मेहरबान हो गई है। मेरी सास भी हंस पड़ी और बोली, हाँ समझ लो अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब दिल की कई ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मैंने एक लम्हे के लिए हाथ रोककर इनकी बात सुनी, मगर फिर खुद को समझाया कि शायद वो किसी और बात का जिक्र कर रही हो। मैं खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इनके इन चंद जुमलों के पीछे छुपी हकीकत बहुत जल्द मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। चंद दिन बाद वो तारीख भी आ गई जिसका हर महीने मुझे बेसब्री से इंतजार रहता था। दोपहर के वक्त मेरे मोबाइल पर बैंक का पैगाम आया तो मालूम हुआ कि मेरी तनख्वाह अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी है। मैं भी खुशी से वो पैगाम दोबारा देख ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई और बोली, लगता है आज तनख्वाह आ गई है। मैंने खुशी से जवाब दिया, जी आ गई है। इस बार 50,000 रुपये आए हैं, क्योंकि मेरी मुलाजिमत के मजीद 6 माह मुकम्मिल हो गए हैं। हमारे स्कूल में हर 6 माह बाद कारकर्दगी के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा हो जाता है। मेरी बात खत्म होते ही वो फौरन बोली, देखा हमारे घर कदम रखते ही तुम्हारी आमदनी भी बढ़ गई। बड़ी बाबरकत साबित हुई ये शादी। मैंने दिल ही दिल में हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। मैं जानती थी कि ये इजाफा तो पहले ही स्कूल के उसूल के मुताबिक होना था। इसका मेरी शादी या इस घर से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर नई बहू होने के नाते मैंने मुनासिब समझा कि खामोश ही रहूं। चंद लम्हे बाद इनके लहजे का अंदाज बदल गया। वो निहायत आम सी बात करते हुए बोली, अच्छा बेटा अपनी तनख्वाह मुझे दे दो। इनकी बात सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैंने सही सुना है। मैंने हैरानी से पूछा, मेरी तनख्वाह? वो बड़े इत्मीनान से बोली, हाँ बेटा, अभी शादी पर बहुत अखराजात हुए हैं। फराज की आमदनी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं। तुम्हारा देवर अभी पढ़ रहा है और घर के कई खर्चे तुम्हारे ससुर के पेंशन से पूरे होते हैं। इस बार अपनी तनख्वाह मुझे दे दो, बहुत से अधूरे काम निमट जाएंगे। अगले महीने की फिक्र बाद में कर लेंगे। मैं खामोश खड़ी इनकी बातें सुनती रही। दिल में एक लम्हे के लिए सवाल जरूर था कि क्या शादी के फौरन बाद बहू से इसकी पूरी कमाई मांग लेना मामूल की बात है। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने खुद को समझा लिया। मैंने सोचा शायद वाकई शादी पर काफी खर्च आया होगा और अगर घर वालों को वक्ती जरूरत है तो इनकार करना मुनासिब नहीं लगेगा। आखिर में इस घर की नई फर्द थी और मैं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी के दिल में कोई शिकायत पैदा ना हो। वैसे भी मेरे पास शादी में मिलने वाली सलामी के कुछ पैसे महफूज थे। अपनी जरूरत की ज्यादातर खरीदारी भी शादी से पहले कर चुकी थी, इसलिए फौरी तौर पर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। यही सोचकर मैंने बगैर किसी बहस नाराजगी या सवाल के अपने अकाउंट से पूरी तनख्वाह निकाली और खामोशी से इनके हाथ पर रख दी। इस वक्त मुझे यह गुमान था कि शायद ये सिर्फ एक बार की मदद है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने जो रकम आज एतमाद के साथ इनके हवाले की है, वही आने वाले दिनों में यह कैसी रिवायत बन जाएगी जिससे निकलना मेरे लिए आसान नहीं रहेगा। मैंने बगैर किसी बहस या सवाल के अपनी पूरी तनख्वाह इनके हवाले कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर इस वक्त घर को जरूरत है तो आप रख लीजिए। मेरी बात सुनते ही मेरी सास का चेहरा खुशी से धमक उठा। वो बार बार मेरे सर पर हाथ फेरने लगी, मेरे लिए दुआएं करने लगी और सबके सामने कहने लगी कि अल्लाह ने इन्हें कितनी फर्माबरदार और समझदार बहू अता की है। इसी रात उन्होंने खुद अपने हाथ से खाना बनाया और दस्तरखान पर बैठकर मेरी इतनी तारीफें की कि मुझे भी लगा शायद मैंने वाकई एक अच्छा फैसला किया है। लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद मेरी खुशी फहमी आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी। एक शाम मैंने देखा कि मेरी सास निहायत खुशी से एक महंगा डिजाइन जोड़ा सबको दिखा रही थी। वही लिबास जिसका जिक्र उन्होंने कुछ दिन पहले फोन पर किया था। मैं हैरत से इसे देखती रह गई। मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था। चंद रोज पहले तो वो घर के माली हालात का रोना रो रही थी, कह रही थी शादी में बहुत खर्च हो गया, हर तरफ तंगी है। फिर अचानक इतना महंगा लिबास कहाँ से आ गया। मैंने दिल में कई सवाल उठाए, मगर फिर खुद ही इन्हें दबा दिया। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद इनके अपने ज़ाती पैसे हों या कोई और वजह हो। हर इंसान को अपनी मर्जी से खर्च करने का हक है। इसलिए मैंने खामोश रहने ही को बेहतर समझा और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। अगला महीना आया तो हस्बे मामूल मेरी तनख्वाह अकाउंट में आ गई। इस बार भी दोपहर के वक्त मेरी सास मेरे कमरे में आई। इनके चेहरे पर वही शफकत भरी मुस्कुराहट थी और आवाज़ पहले से भी ज्यादा नरम थी। वो बोली, बेटा अगर मुमकिन हो तो इस महीने की तनख्वाह भी मुझे दे दो। इस बार बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है, घर के खर्चे मुसलसल बढ़ रहे हैं, तुम लोगों के कमरों का एसी भी चलता है, इसलिए जरा मुश्किल हो रही है। मैं चंद लम्हे खामोशी खड़ी रही। दिल चाह रहा था कि इस बार अदब से माजरत कर दूं, क्योंकि मेरी भी अपनी ज़रूरियात थी। मगर फौरन ही ये ख्याल आया कि अभी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अगर मैंने इनकार कर दिया तो शायद वो मुझे खुद गर्ज या नाशुक्री बहू समझे। इसी सोच ने मेरी जबान बंद कर दी और मैंने एक मरतबा फिर अपनी पूरी तनख्वाह इनके हाथ पर रख दी। वक्त गुजरता गया और शादी में मिलने वाली सलामी के पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे। मेरी बरसों की जमा की हुई बचत भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मैं फिर भी खुद को यही कहकर मुतमईन करती रही कि शायद हालात कुछ अरसे बाद बेहतर हो जाएंगे। एक हफ्ता बाद मैं और फराज बाजार गए। काफ़ी देर मुख्तलिफ दुकानों में घूमते रहे। अचानक एक शोरूम की खिड़की में रखा हुआ एक निहायत खूबसूरत सूट मेरी नज़र में आ गया। इसका रंग बहुत नफीस था और डिज़ाइन ऐसा कि पहले ही नज़र में दिल को भा गया। मुझे कपड़ों का गैर ज़रूरी शौक कभी नहीं रहा, लेकिन स्कूल में पढ़ाने की वजह से मुझे हमेशा साफ सुथरे और मुनासिब लिबास पहनने पड़ते थे। मैंने खुशी से फराज से कहा, यह सूट मुझे बहुत पसंद आया है। वो मुस्कुराकर बोला, तो फिर देख लेते हैं, अगर पसंद है तो ले लो। इसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि शादी के बाद कभी कभार शौहर के साथ अपनी पसंद की कोई चीज खरीदने की खुशी ही अलग होती है। हम दोनों दुकान के अंदर चले गए। मैंने सूट अच्छी तरह देखा, पसंद किया और दुकानदार ने इसे एहतियात से पिक कर दिया। जब हम पलंग काउंटर पर पहुंचे तो कीमत तकरीबन 5,000 रुपये निकली। दुकानदार ने अदायगी का कहा तो मैंने आहिस्ता से फराज की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, पैसे दे दीजिए। वो मेरी तरफ देखकर कुछ झिझकते हुए बोला, मेरे पास इतने नहीं है। मैं तो समझा था तुम अपनी तरफ से खरीद रही हो। मैं चंद लम्हे इसे देखती रह गई, फिर धीरे से कहा, लेकिन मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। वो बेबसी से बोला, मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये है, इन्हीं में वापसी का पेट्रोल भी डलवाना है। अम्मी ने दूध भी मंगवाया है, इसलिए ये सूट लेना मुमकिन नहीं। इसकी बात सुनकर मेरे दिल पर अजीब सा बोझ आ गया। मुझे सूट न मिलने का इतना अफसोस नहीं था जितना इस एहसास का कि मेरी अपनी कमाई होने के बावजूद आज मेरे पास अपनी पसंद का एक लिबास खरीदने के लिए भी रकम मौजूद नहीं थी। मैंने खामोशी से दुकानदार की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई रहने दीजिए, अभी नहीं लेते। दुकानदार ने शायद हमारी कैफियत समझ ली थी। इसने नरमी से कहा, कोई बात नहीं बहन, जब दिल चाहे फिर आ जाएगा। हम दोनों खामोशी से वहां से निकल आए। वापसी के रास्ते में फराज ने पहले दूध खरीदा, फिर एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और सिर्फ 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया। मैंने हैरत से पूछा, इतनी बड़ी गाड़ी में सिर्फ 1,000 का पेट्रोल? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, फिलहाल जितनी गुंजाइश है इतना ही डलवा सकता हूँ। मैंने इसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी बेबसी देखी। इसी लम्हे मेरे दिल में एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर वो वाकई इतनी माली तंगी में था तो मेरी 2-2 महीनों की पूरी तनख्वाह
आखिर जा कहाँ रही थी? यही सवाल अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे सुकून को ख़त्म करने लगा था। रात को अचानक मेरे फ़ोन का इंटरनेट ख़त्म हो गया। मैंने फराज से कहा, ज़रा मेरा इंटरनेट पैकेज करवा दीजिए, आज उठ तारीख है और अभी डेटा ख़त्म हो गया है। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बेबसी से बोला, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं और इतनी रात गए, ज़्यादा देर दुकानें भी बंद हो चुकी होंगी। मैंने फौरन कहा, तो अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन कर दीजिए। इसने हल्की सी सांस लेकर जवाब दिया, मेरे अकाउंट में भी इस वक्त बैलेंस नहीं है। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या? फिर अचानक मुझे अपनी ही बात याद आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, वैसे मैं तो हमेशा अपने पैकेज खुद ही करवा लेती थी, मगर इस बार मेरे अकाउंट में भी 1 रुपया नहीं बचा। फराज ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे सारे पैसे कहाँ गए? मैंने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, आपकी अम्मी को दे दिए थे। 2 महीनों की पूरी तनख्वाह इन्हीं के पास गई है। मेरी बात सुनते ही इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद लम्हों तक खामोश रहा, जैसे इसे भी पहली बार किसी हकीकत का एहसास हुआ हो। काफी देर बाद इसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास भी फिलहाल बाकी कुछ नहीं है। मैंने परेशानी से पूछा, फिर मैं क्या करूं? वो बोला, बस 2-3 दिन और सब्र कर लो, जब अगली तनख्वाह आ जाएगी तो सबसे पहले पैकेज करवा लेना। मैंने बेयकीनी से कहा, तनख्वाह भी तो फौरन नहीं आती, अभी पूरा हफ्ता बाकी है। मैं इतने दिन बगैर इंटरनेट के कैसे रहूं? मैंने इसे समझाने की कोशिश की। स्कूल के असतज़ा का ऑफिशियल ग्रुप है, बच्चों और वालिदैन के अलग अलग ग्रुप्स हैं। रोजाना होमवर्क, नोट्स और अहम ऐलानात भेजने होते हैं। यह सिर्फ मेरी ज़ाती ज़रूरत नहीं, मेरी मुलाजिमत का हिस्सा है। फराज ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं समझ रहा हूँ, मगर मेरे पास वाकई कोई इंतजाम नहीं है। मैं इस वक्त कहाँ से पैसे लाऊं? इसकी आवाज में थकन भी थी और मजबूरी भी, लेकिन ना जाने क्यों इस लम्हे मेरे दिल में हमदर्दी के बजाय एक अजीब सी खिसक पैदा हुई। मैं खामोश हो गई, मगर मेरे ज़हन में एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था, आखिर हर महीने मेरी पूरी तनख्वाह जा कहाँ रही थी? अगर घर के हालात वाकई इतने खराब थे तो महंगे कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते थे? और अगर हालात इतने खराब नहीं थे तो फिर मेरी कमाई पर इतना अनहसर क्यों किया जा रहा था? इस रात मैंने मजीद कोई बहस नहीं की। मैं खामोशी से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं इस घर में एक बहू से ज्यादा सिर्फ एक आमदनी का जरिया बनकर रह गई हूँ। यही एहसास मेरे दिल में एक ऐसा शुकुक का बीज बो गया जो आने वाले दिनों में एक बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार करने वाला था। इस रात जब मुझे कोई और रास्ता नजर न आया तो मैंने अपने अब्बू को फोन कर लिया। उन्होंने पहले ही घंटी पर कॉल उठा ली। मैंने खतरे झिझकते हुए कहा, अब्बू, अगर मुमकिन हो तो मेरा माहिना इंटरनेट पैकेज करवा दीजिए। उन्होंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, फौरन मोहब्बत भरे लहजे में बोले, जरूर बेटा, अभी कर देता हूँ। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि उन्होंने ना ये पूछा कि मेरी अपनी तनख्वाह कहाँ गई, न ये जानने की कोशिश की कि अचानक मुझे इनसे मदद क्यों मांगनी पड़ी। चंद लम्हों में उन्होंने मेरे नंबर पर पैकेज एक्टिवेट कर दिया। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और स्कूल के जरूरी पैगामात चेक करने लगी, मगर मेरे दिल में अजीब सी शर्मिंदगी थी। शादी के बाद पहली बार मुझे अपने वालिद से अपनी एक मामूली जरूरत के लिए मदद मांगनी पड़ती थी। मैं इन औरतों से कभी नहीं थी जो हर वक्त अपने शौहर की आमदनी या जेब का हिसाब रखती हैं। क्योंकि मैं खुद कमाती थी, इसलिए मैंने कभी फराज से ये नहीं पूछा था कि वो कितनी तनख्वाह लेता है या अपने पैसे कहाँ खर्च करता है। लेकिन इस वाकये के बाद मेरे दिल में कई सवाल जन्म लेने लगे। आखिर घर के माली हालात हकीकत में कैसे थे? एक दिन मौका मिलने पर मैंने फराज से बड़ी नरमी से पूछा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछो, तुम्हारी माहिना तनख्वाह कितनी है? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर सीधे साधे अंदाज में बोला, तकरीबन 30,000 रुपये। इसका जवाब सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने हैरत से कहा, सिर्फ 30,000? लेकिन तुम तो अच्छी तालीम याफ्ता हो और एक बड़ी निजी कंपनी में काम करते हो। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हमारी कंपनी में तनख्वाह एक जैसी नहीं होती, वहाँ हर चीज कारकर्दगी पर मुनहसिर है। जिसके पॉइंट ज्यादा होते हैं इसी की तनख्वाह ज्यादा बनती है। इसकी बात सुनकर मेरे जहन में एक नया सवाल पैदा हुआ। इसी शाम मैंने तजस्सुस में आकर इस कंपनी के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की। काफी देर मुख्तलिफ मालूमात पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वहाँ वाकई मुलाजमीन की आमदनी इनकी कारकर्दगी और हासिल किए गए अहदाफ के मुताबिक बढ़ती है। कई लोग इसी कंपनी में 1 लाख से भी ज्यादा कमा रहे थे, जबकि कुछ मुलाजमीन इससे भी कहीं आगे पहुंच चुके थे।
یہ سب جان کر مجھے احساس ہوا کہ مسئلہ کمپنی نہیں تھی بلکہ فراز اپنے کام میں وہ محنت نہیں کر رہا تھا جس سے اس کی ترقی ہو سکتی تھی۔ وہ روز دفتر تو جاتا تھا مگر اپنے مستقبل کے لیے اضافی کوشش کرنے کا جذبہ اس میں نظر نہیں آتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی تنخواہ سالوں سے تقریباً وہی کی وہی تھی۔ میں کافی دیر تک سوچتی رہی۔ ایک طرف میری ہر ماہ کی پوری تنخواہ گھر کے نام پر لے لی جاتی تھی، دوسری طرف فراز اپنے ملازمت میں آگے بڑھنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس لمحے پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہی حالات رہے تو ہماری آنے والی زندگی کیسے سنورے گی؟ کہ ہمیشہ صرف میری کمائی ہی پر ہر مسئلے کا سہارا بنتی رہے گی یا کبھی کوئی اس بوجھ کو بانٹنے کی بھی کوشش کرے گا؟ مجھے آہستہ آہستہ ایک حقیقت سمجھ آنے لگی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ فراز کی کمپنی کم تنخواہ دیتی ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے کام میں آگے بڑھنے کی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کرتا تھا۔ وہاں جتنی زیادہ محنت اور بہتر کارکردگی اتنی ہی زیادہ آمدنی ملتی تھی، مگر وہ صرف بنیادی ذمہ داریاں پوری کر کے واپس آ جاتا تھا، اس لیے اس کی تنخواہ تقریباً وہی رہ گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے کئی لوگ اپنی محنت کی بدولت اس سے کئی گنا زیادہ کما رہے تھے۔ اسی دن میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اس بار اپنی پوری تنخواہ کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے سوچا اتنے مہینے گزر چکے ہیں، اگر واقعی گھر کے اخراجات کی وجہ سے مجھ سے مدد لی جا رہی تھی تو اب تک حالت سنبھل جانی چاہیے تھے۔ آخر ہر مہینے کوئی نئی مجبوری کیسے پیدا ہو سکتی تھی؟ دوسری طرف میری اپنی حالت یہ تھی کہ میرے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ چند دن پہلے ایک معمولی سا انٹرنیٹ پیکج کروانے کے لیے بھی مجھے اپنے ابو سے کہنا پڑا تھا۔ شادی سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی ہر ضرورت اپنی کمائی سے پوری کرتی تھی۔ ابو نے تو ہمیشہ کی طرح خوشی خوشی میری مدد کرتی تھی، مگر اس دن مجھے خود پر بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ میں بار بار یہی سوچتی رہی کہ ایک ملازمت پیشہ شادی شدہ عورت ہونے کے باوجود میں اپنی بنیادی ضرورت بھی خود پوری نہیں کر سکی۔ جب اگلے مہینے تنخواہ آئی تو حسب معمول میری ساس میرے کمرے میں آ گئی۔ اس بار میں نے خود کو مضبوط کیا اور نہایت ادب سے کہا، امی اس مہینے شاید میں پوری تنخواہ نہ دے سکوں، میرے اپنے پاس بھی کچھ نہیں بچتا، فراز بھی مجھے الگ سے کوئی خرچ نہیں دیتا اور میری ذاتی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پا رہی۔ میری بات ختم ہوتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا میں تو اسی امید پر بیٹھی تھی کہ آج تمہاری تنخواہ آئے گی۔ میں نے راشن بھی ادھار پر لیا ہوا ہے، اگر تم نے پیسے نہ دیے تو گھر کیسے چلے گا؟ ہم کیا کھائیں گے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں خود کو قصوروار محسوس کرنے لگی۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اگر واقعی اس گھر کا نظام میری کمائی سے چل رہا ہے تو پھر میرا انکار کرنا ظلم ہوگا۔ آخرکار میں پھر ہار گئی اور ایک مرتبہ پھر اپنی پوری تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس دن کے بعد یہ ایک معمول بن گیا۔ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نئی مجبوری سامنے آ جاتی، کبھی بجلی کا بل، کبھی راشن، کبھی کسی کی دوا، تو کبھی گھر کے کسی اور خرچے کا بہانہ، اور ہر بار میری پوری تنخواہ خاموشی سے ان کے پاس چلی جاتی۔ دوسری طرف میری ذمہ داریاں بھی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح اسکول جانا، پورا دن بچوں کو پڑھانا، پھر گھر واپس آ کر کھانا پکانا، چائے بنانا، برتن سمیٹنا، کپڑے سنبھالنا اور باقی سارے گھریلو کام، یہ سب میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کئی بار جب میں انتہائی تھکی ہوئی گھر پہنچتی تو میرے لیے کھانا تک الگ سے نہیں بچایا جاتا تھا، مگر پھر بھی میں خاموش رہتی۔ اب میرے دل میں شکوک پیدا ہونے لگے تھے۔ میں نے کسی سے کچھ کہے بغیر صرف حالات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے دیکھتی کہ گھر میں پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، کون سی چیزیں خریدی جا رہی ہیں، اور واقعی مالی حالات اتنے خراب ہیں بھی یا نہیں۔ چند ہی ہفتوں بعد اتفاق سے مجھے یہ ایسی حقیقت معلوم ہوئی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے پتا چلا کہ میری ساس نے ایک بڑی بچت اسکیم کمیٹی میں شمولیت اختیار کر رکھی تھی، جس کی ماہانہ قسط تقریباً 30,000 روپے تھی۔ میں حیرت میں ڈوب گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میری ہر ماہ کی تنخواہ میں سے ایک بڑا حصہ سیدھا اسی کمیٹی میں جمع کروایا جا رہا تھا، جبکہ باقی رقم بھی گھر کی بنیادی اخراجات پر نہیں بلکہ دوسری جگہ خرچ ہوتی تھی۔ بعد میں مزید باتیں سامنے آئی تو میرے لیے خاموش رہنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ کمیٹی کی رقم ملنے کے بعد انہوں نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو قیمتی تحفے دیے، اپنے لیے نیا مہنگا موبائل خریدا، اچھے کپڑے سلوائے اور سونے کے زیورات بھی بنوائے۔ اس لمحے میری آنکھوں سے وہ پردہ ہٹ گیا
जिसके पीछे मैं इतने महीनों से हकीकत देख ही नहीं पा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी कमाई सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं ली जा रही थी, बल्कि मेरी मेहनत को दूसरों की ख्वाहिशात पूरी करने का जरिया बना दिया गया था। एक शाम मैं स्कूल से गैर मामूली तौर पर बहुत देर से वापस लौटी। मुसलसल क्लासेस लेने की वजह से सुबह के हल्के नाश्ते के बाद कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला। घर पहुंचते ही भूख शिद्दत से महसूस होने लगी। मैं सीधी बावर्ची खाने में गई। बर्तन तकरीबन ढल चुके थे। एक बर्तन में थोड़े से चावल बचे थे और प्लेट में सिर्फ एक आधी रोटी रखी हुई थी। मैं चंद लम्हे वही खड़ी रह गई। दिल में अजीब सी उदासी उतर आई। इतना सारा दिन काम करने के बाद क्या मेरे लिए यही बचा था? इसी दौरान मेरी सास बावर्ची खाने में दाखिल हुई। उन्होंने मुझे खामोश खड़ा देखा तो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ बेटा? मैंने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, मेरे लिए खाना नहीं बचा, आज बहुत भूख लगी है। शायद मेरी बात इन्हें मामूली लगी, क्योंकि वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बोली, आज दाल सबको बहुत पसंद आई थी, इसलिए खत्म हो गई। मैंने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या कुछ और रखा हुआ है? उन्होंने बेफिक्री से जवाब दिया, नहीं बेटा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। फिर हंसते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, फ्रिज में अंडे पड़े हैं, 2 स्लाइस ब्रेड सेक लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। यह कहकर वो आराम से बावर्ची खाने से बाहर चली गई, जैसे कोई गैर मामूली बात हुई ही ना हो। मैं चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर खुद ही यह अंडा फ्राई किया, ब्रेड सेकी और प्लेट उठाकर अकेली बैठ गई। अभी पहला निवाला ही मुंह में रखा था कि ना जाने क्यों मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। शायद इसलिए कि मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था। मेरे मैके में चाहे हालात जैसे भी रहे हो, मेरी अम्मी हमेशा सबसे आखिर में खुद खाती, मगर इस बात का ख्याल जरूर रखती कि मेरे लिए खाना मौजूद हो। और आज मैं इस घर में थी जहां सुबह से रात तक काम भी मैं करती थी, अपनी पूरी तनख्वाह भी हर माह दे देती थी, मगर मेरे हिस्से में एक मुकम्मल खाना भी ना आ सका। इस रात मेरे दिल में पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि शायद मसला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि मेरी कदर का भी है। चंद दिन बाद मैंने मुनासिब मौका देखकर फराज से बात की। मैंने नरमी से कहा, मुझे हर महीने कुछ ज़ाती खर्च के लिए रकम दे दिया करो। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, तुम तो मुझसे ज्यादा कमाती हो, फिर मैं तुम्हें खर्च क्यों दूं? मैंने तहमील से जवाब दिया, बात यह नहीं कि मैं कितनी कमाती हूँ, औरत अपनी मेहनत से जितना भी कमा ले, इसके ज़ाती अखराजात की जिम्मेदारी फिर भी शौहर पर होती है। मेरी कमाई मेरी है, लेकिन मेरी कफालत तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो खदरे सख्त लहजे में बोला, मुझे यह हुकूक और जिम्मेदारियों के लेक्चर मत दो। जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तब सब दे दूंगा। मैंने पहली बार अपनी नाराजगी छुपाए बगैर कहा, ज्यादा पैसे सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं आते, इनके लिए मेहनत से भी करनी पड़ती है। मेरी यह बात इसे बुरी लग गई। इसने गुस्से में कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, मुलाजिमत करने वाली औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी औरतों को अपनी कमाई पर बड़ा गुरूर आ जाता है। मैंने फौरन इसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, यह गुरूर नहीं, हकीकत है। शादी को 7 महीने हो चुके हैं। इन 7 महीनों में मैंने एक बार भी अपनी तनख्वाह अपने लिए नहीं रखी। हर महीने की पूरी रकम तुम्हारे घर वालों के हवाले कर दी। घर के सारे काम भी करती हूँ, मुलाजिमत भी निभाती हूँ, फिर भी आज अगर मैं अपने लिए मामूली सा खर्चा मांग लूँ तो क्या मैं मगरूर हो गई? मेरी आवाज में शिकवा कम और दुख ज्यादा था, लेकिन शायद वो इस दुख को समझने के बजाय सिर्फ अपनी अना की आवाज सुन रहा था। यही वो लम्हा था जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हमारे दरमियान सिर्फ पैसों का मसला नहीं, बल्कि सोच का फर्क भी बहुत गहरा है। अब मेरी हालत यह हो चुकी थी कि मेरे अपने पास 1 रुपया भी बाकी नहीं बचा था। कई महीनों की मुसलसल तनख्वाह दूसरों के हवाले करते करते मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन मुझे अपनी यह करीबी सहेली से 10,000 रुपये उधार मांगने पड़े। वह हैरत से बोली, हिना, तुम तो खुद अच्छी मुलाजमत करती हो, फिर अचानक कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी कैफियत छुपाने की कोशिश की और कहा, शादी के वक्त ज्यादातर भारी और तकरीबात वाले कपड़े बने थे, अब रोजाना स्कूल इन्हीं में तो नहीं जा सकती। मुझे सिर्फ 2 सादा सूट सिलवाने हैं, इसलिए कुछ रकम चाहिए। इसने खामोशी से मुझे पैसे दे दिए, मगर मैं जानती थी कि वो मेरे जवाब से पूरी तरह मुतमईन नहीं हुई थी। इस दिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि फराज को ये जानकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसकी बीवी अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए
दूसरों से कर्ज लेने पर मजबूर हो गई है। इधर मेरे मोबाइल का रिचार्ज आज भी कभी अब्बू करवा देते, कभी अम्मी पूछ लेती कि जरूरत तो नहीं। हर बार मेरे दिल पर एक बोझ सा आ जाता। शादी से पहले मैं हमेशा दूसरों की मदद करती थी और आज अपनी छोटी छोटी जरूरियात के लिए भी दूसरों की तरफ देखना पड़ रहा था। स्कूल में वक्फे के दौरान बाकी असतज़ा कभी बर्गर मंगवा लेते, कभी समोसे, कभी ठंडी मशरूबात या कोई और चीज। वो मोहब्बत से मुझे भी आवाज देते, हिना तुम भी आ जाओ। मैं हर बार मुस्कुराकर यही कहती, नहीं आज दिल नहीं है, जरा डाइट का ख्याल रख रही हूँ। हकीकत मगर कुछ और थी। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि अपने लिए एक मामूली सी चीज भी खरीद सकूं। मैं खामोशी से इन सबके साथ बैठ जाती, सिर्फ पानी पीती और स्कूल की तरफ से मिलने वाली एक कप चाय ही मेरी वक्फे का सहारा बन जाती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब अपनी जाती जरूरत की कोई चीज खरीदने से पहले मुझे कई बार सोचना पड़ेगा। एक औरत की अपनी बेशुमार जरूरियात होती हैं, मगर मेरे लिए वो सब जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाब बनती जा रही थी। जब भी मैं फराज से कुछ खर्च मांगती तो इसका जवाब हमेशा एक ही होता, अभी मेरे पास नहीं है, जब होंगे तो दे दूंगा। वक्त गुजरता गया और मुझे एक तलब हकीकत समझ जाने लगी। जितना ज्यादा मैं खामोश रहकर सबके लिए कुर्बानियां देती जा रही थी, इतना ही मेरी कुर्बानियों को मामूल समझा जा रहा था। ना मेरे काम की कोई कदर थी और ना ही मेरी थकन की कोई अहमियत। एक सुबह मेरी सास ने आवाज देकर कहा, बेटा आज से सुबह का नाश्ता भी तुम ही बनाकर जाया करो, वैसे भी तुम सबसे पहले उठती हो तो पूरे घर का इंतजाम भी तुम ही संभाल लिया करो। मैंने इनकी तरफ देखा, दिल तो चाहा कुछ कहूं, मगर हस्बे आदत खामोशी से सर हिला दिया। हमारे घर में 7 अफराद थे। अब हर सुबह 7 लोगों के अलग अलग नाश्ते की जिम्मेदारी भी मेरे हिस्से में आ गई। पहले मैं सुकून से उठती, तैयार होती और वक्त पर स्कूल चली जाती थी, लेकिन अब मुझे रोजाना 1 घंटा पहले बेदार होना पड़ता। किसी के लिए पराठे, किसी के लिए ऑमलेट, किसी के लिए सिर्फ चाय, किसी को कम चीनी चाहिए, किसी को ज्यादा। हर शख्स की अलग फरमाइश थी। जब तक सबका नाश्ता मुकम्मल होता, मेरी आधी तमन्नाई खत्म हो चुकी होती। इसके बाद जल्दी जल्दी खुद तैयार होकर स्कूल पहुंचती, जहां कई बार पढ़ाते हुए भी सर भारी महसूस होता और जिस्म मुसलसल थकन से टूट रहा होता। इन दिनों मैंने जिंदगी का एक सबक बहुत गहराई से सीखा। मैं समझ गई कि सिर्फ कुर्बानियां देते रहने से हमेशा इज्जत नहीं मिलती। बाज लोग आपकी खामोशी और ऐसार को मोहब्बत नहीं बल्कि आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। मैं हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह दे रही थी, सुबह से रात तक घर के काम कर रही थी, मुलाजिमत भी निभा रही थी, मगर इसके बावजूद शुक्रिया तो दूर की बात, मुझे मामूली मामूली बातों पर डांट सुनने को मिलती। अब मेरी सास का लहजा भी पहले जैसा नहीं रहा था। कभी वो कहती, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नौकरी तो करा दी मगर घर संभालना नहीं सिखाया। कभी पराठे में नुक्स निकाल देती, कभी अंडा देकर तनकीद करती, कभी किसी और बात पर टोक देती। दिलचस्प बात यह थी कि इनकी अपनी दोनों बेटियां घर आती जाती, मगर इनसे कभी किसी काम की तौखा नहीं की जाती। ना इन्हें कोई टोकता, ना इन पर कोई एतराज होता। इधर फराज भी बदलने लगा था। पहले जो शख्स मेरी हर बात मुस्कुराकर सुनता था, अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। मामूली इख्तिलाफ भी झगड़े में बदल जाता और तकरीबन हर बहस के आखिर में वो एक ही जुमला जरूर कहता, तुम मुलाजिमत करने वाली औरत हो, इसलिए तुम्हारा मिजाज बदल गया है। मैं खामोशी से इसकी बात सुन लेती, मगर मेरे दिल में अब एक फैसला आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा था। मैं जान चुकी थी कि अगर मैंने अपनी इज्जत और अपने हक के लिए खुद आवाज ना उठाई तो शायद कोई और कभी मेरे लिए आवाज नहीं उठाएगा। यही एहसास आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। मेरी जिंदगी का शायद वो सबसे तकलीफ दा लम्हा था। एक शाम मैं किचन से पानी लेने जा रही थी कि डाइनिंग रूम से फराज और मेरी सास की हंसी की आवाज सुनाई दी। ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए इनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। फराज हंसते हुए कह रहा था, बीवी तो मैं अपने लिए लाया था, मगर फायदा तो सारा आपको हो रहा है। मेरी सास जोर से हंस पड़ी और बोली, तो क्या हुआ, तुम्हें अपनी पसंद की शादी करने दी, अब हमें भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए। फराज ने हल्के से खैखा लगाते हुए कहा, वैसे भी है तो बहुत अच्छी, खूबसूरत भी है, हर काम भी कर लेती है, बस कभी कभी ज्यादा बोलने लगती है। मेरी सास ने इत्मीनान से जवाब दिया, फिक्र ना करो, कुछ अरसा और गुजरने दो, इसकी जबान भी ख्वाबों में आ जाएगी। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया।
میں دروازے کے پیچھے خاموش کھڑی رہ گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے سوچا کیا میری ساری محبت، میری قربانیاں، میری محنت اور میری خاموشی ان لوگوں کے لیے صرف مذاق تھی؟ کیا میں اس گھر میں صرف ایک ایسی عورت تھی جس کی کمائی سب کو چاہیے تھی مگر جس کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ اسی لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ بھی گیا اور کچھ نیا جنم بھی لے لیا۔ میں نے پہلی بار خود سے سوال کیا، اگر میں سب کچھ سمجھنے کے باوجود خاموش رہوں تو پھر میری تعلیم، میری خودداری اور میری عقل کا کیا فائدہ؟ میں تو برسوں کی محنت کے بعد اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی تھی، مگر آج میری حیثیت صرف ایک ایسی مشین جیسی رہ گئی تھی جو ہر مہینے پیسے نکال کر دوسروں کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے۔ اسی لمحے میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں مزید اپنی خاموشی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دوں گی۔ اگر آج بھی میں نے اپنی عزت کے لیے آواز نہ اٹھائی تو شاید پوری زندگی کوئی مجھے انسان نہیں بلکہ صرف سہولت سمجھتا رہے گا۔ اس فیصلے کے بعد بھی میرے چہرے پر خاموشی تھی، مگر میرے اندر کی عورت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات ثابت ہوئی۔ میں بستر پر لیٹی رہی، مگر ایک پل کے لیے بھی نیند میری آنکھوں میں نہ آئی۔ کبھی چھت کو دیکھتے، کبھی کروٹ بدلتی اور کبھی اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کرتی۔ مجھے اپنی پہلی تنخواہ یاد آئی جو میں نے خوشی خوشی اپنی ساس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ پھر وہ رات یاد آئی جب ایک معمولی انٹرنیٹ پیکج کے لیے مجھے اپنے ابو سے کہنا پڑا تھا، خالی پرس، سہیلی سے لیا ہوا خرچ، بازار میں پسند کیا ہوا سوٹ واپس رکھ دینا، اور وہ شام جب شدید بھوک میں میرے حصے میں صرف انڈا اور بریڈ آئے تھے۔ ہر ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے آ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس گھر کے لیے سب کچھ دیا مگر بدلے میں صرف تھکن، بے قدری اور ذلت حاصل کی۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ میں نے آج تک اپنے والدین کو ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب بھی امی فون کرتی میں ہمیشہ یہی کہتی میں بہت خوش ہوں، سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں ان کی سکون کے لیے جھوٹ بولتی رہی، مگر اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ سچ زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگر میں خاموش رہی تو ایک دن خود اپنے ہی وجود سے نفرت کرنے لگوں گی۔ اگلی صبح مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ میں نے رات کو ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں روز کی طرح 2 گھنٹے پہلے نہیں اٹھوں گی، میں صرف اپنے مقررہ وقت پر ہی بیدار ہوں گی، کیونکہ میں اس گھر کی ملازمہ نہیں تھی۔ ابھی میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک باہر سے میری ساس کی تیز آوازیں آنے لگی۔ وہ مسلسل میرا نام پکار رہی تھی، ہنا آخر کب تک سوئی رہو گی؟ ناشتہ کون بنائے گا؟ سب کو دیر ہو رہی ہے، جلدی باہر نکلو۔ ان کی آواز میں حکم بھی تھا اور غصہ بھی، مگر اس بار نہ جانے کیوں میرے دل میں گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ میں خاموشی سے ان کی آوازیں سنتی رہی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا، یہی وہ عورت تھی جو ہر مہینے آنسو بہا کر میری پوری تنخواہ لے جاتی تھی، اور آج انہیں یہ حق محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر مجھ پر حکم چلائے۔ میں نے گہرا سانس لیا، سکون سے بستر سے اٹھی، آرام سے نہائی، اطمینان سے تیار ہوئی، اپنا بیگ سنبھالا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، آج کے بعد میری خاموشی ختم ہوگی اور میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ میں نے رات ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کسی بھی صورت ناشتے کی فکر نہیں کروں گی، اگر بھوک لگی بھی تو اسکول جا کر کچھ کھا لوں گی۔ دوسری طرف فراز حسب معمول بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ رات بھر موبائل پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد اسے صبح اتنی گہری نیند آتی تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اسے کسی بات کا خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں سکون سے تیار ہوئی، اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی باہر آئی میری ساس ہاتھ باندھے دروازے کے پاس کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ طنزیہ انداز میں بولی، واہ، بڑی تیاری کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پتا نہیں تھا کہ کل رات تمہاری بڑی ننند بھی آئی ہوئی ہے؟ صبح اٹھ کر ناشتہ کیوں نہیں بنایا؟ اب کہاں جا رہی ہو؟ میں نے مکمل اطمینان سے ان کی طرف دیکھا اور نہایت نرم لہجے میں جواب دیا، اسکول جا رہی ہوں۔ پھر میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اگر آج میں نے ناشتہ نہیں بنایا تو آپ لوگ خود بھی تو بنا سکتے تھے، آخر گھر کے باقی افراد کے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گئی۔ شاید انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے پہلی بار اتنے سکون سے ان کی بات کا جواب دیا ہے۔ میں نے مزید کہا، کیا اس گھر میں صرف مجھے ہی ناشتہ بنانا آتا ہے؟ اگر نہیں بنایا تو دنیا ختم نہیں ہو جائے گی؟ اب براہ کرم راستہ دیجیے، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔
ये कहकर मैं बगैर किसी बहस के बाहर निकल आई। बाहर वही रिक्शा खड़ा था जिसमें बैठकर मैं रोज स्कूल जाया करती थी। इसका किराया भी आज तक मेरे अब्बू ही भेजते थे और हर बार ये सोचकर मेरा दिल शर्मिंदगी से भर जाता था। मैं खामोशी से रिक्शे में बैठती और रास्ते भर खिड़की से बाहर देखती रही। इस दिन स्कूल में अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। कई महीनों बाद पहली बार मुझे लगा कि मैंने अपने लिए एक सही कदम उठाया है। अगरचे ये सिर्फ एक छोटा सा इनकार था, मगर मेरे लिए यही इनकार अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेने की पहली सीढ़ी थी। छुट्टी के बाद जब मैं घर वापस पहुंची तो मुझे यकीन था कि आज मेरी सास मुझे बहुत कुछ सुनाएंगी, मगर हैरत की बात यह थी कि वो गैर मामूली तौर पर खामोश थी। इनकी खामोशी देखकर ही मुझे वजह समझ आ गई। आज तनख्वाह आने का दिन था, इसलिए वो झगड़ा नहीं बल्कि इंतजार कर रही थी। मैंने कपड़े बदल ही थे कि वो मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुए। इस बार इनकी आवाज में पहले जैसी नरमी थी। बोली, बेटा सुबह जो भी हुआ इसे भूल जाओ, कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। चंद लम्हे बाद वो असल बात पर आ गई। इस बार बिजली का बिल 27,000 रुपये आया है। आधे से ज्यादा पैसे तो इसी में चले जाएंगे। ओह, अपनी तनख्वाह मुझे दे दो ताकि मैं सब अदायगी कर दूं। मैंने सुकून से इनकी तरफ देखा। ना मेरी आवाज बुलंद हुई न लहजा बदला। मैंने सिर्फ इतना कहा, अम्मी इस बार मैं अपनी तनख्वाह आपको नहीं दूंगी। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी, जैसे इन्हें अपने कानों पर यकीन न आया हो। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, तनख्वाह नहीं मिली? मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, जी तनख्वाह मिल गई है। फिर मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, आपको शायद याद हो मुझे इस घर में आई पूरे 1.5 साल हो चुके हैं। इस बार मेरी तनख्वाह बढ़कर 65,000 रुपये हो गई है। हर 6 माह बाद इदारे की पॉलिसी के मुताबिक इजाफा होता है, इसलिए इस मरतबा भी 5,000 रुपये बढ़ गए हैं। यह सुनकर इनके चेहरे पर खुशी की एक झलक नमूदार हुई, मगर अगले ही लम्हे मैंने अपनी बात मुकम्मल की। लेकिन इस बार इन 65,000 में से 1 रुपया भी मैं किसी को नहीं दूंगी। इनके चेहरे की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। मैंने निहायत संजीदगी से कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई है और इस वक्त मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके शौहर की पेंशन आती है, आपका बेटा भी कमाता है, घर में आमदनी की कई जरिया हैं, लेकिन मेरी अपनी जरूरियात पूरी करने वाला कोई नहीं। मेरा शौहर भी आज तक मेरी जाती खर्चात नहीं उठाता, इसलिए अब मुझे अपनी कमाई खुद संभालनी होगी। और आज मैं अपने लिए खरीदारी करने भी जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही वो घबराकर बोली, लेकिन बेटा अगर बिजली का बिल जमा न हुआ तो मीटर कट जाएगा। मैंने निहायत पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर मीटर कट भी गया तो ये आप लोगों का मामला है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हमेशा अपनी पूरी तनख्वाह देकर अपनी जरूरियात से महरूम रहूं। मेरी बात सुनते ही वो खामोश हो गई। इनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि अब वो फराज के उठने का इंतजार करेंगी और हस्बे मामूल सारी बात अपने अंदाज में इसे बताएंगी ताकि वो मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं सीधी बाजार चली गई। 1.5 साल में पहली बार मैंने अपनी कमाई से अपने लिए 2 सादा मगर खूबसूरत जोड़े खरीदे। फिर मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर सुकून से खाना खाया। हर निवाले के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी खोई हुई खुददारी वापस हासिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं सीधी बैंक गई और अपनी पूरी तनख्वाह महफूज करा दी। अब मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि अगर रकम मेरे पास रही तो किसी न किसी बहाने मुझे से ले ली जाएगी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब अपनी कमाई की हिफाजत भी मुझे खुद ही करनी होगी। शाम को जब घर में वापस आई तो फराज भी दफ्तर से आ चुका था। वो पहले ही अपनी वालिदा से सारी बात सुन चुका था। कुछ देर बाद वो गुस्सा दबाए मेरे कमरे में आया। मैं इस वक्त सुकून से चाय पी रही थी। इसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी, मगर वो अपनी आवाज को नरम रखने की कोशिश करते हुए बोला, हिना अम्मी को तनख्वाह दे दूं, वो बहुत परेशान है, कमेटी की फीस भी देनी है, बिजली का बिल भी जमा कराना है, बस इस बार दे दो, अगले महीने नहीं मांगेगी। इसकी बात सुनकर मेरे होंठ पर हल्की से मुस्कुराहट आ गई। यही जुमला मैं गुज़िश्ता 1.5 साल से हर महीना सुनती आ रही थी। सिर्फ इस बार दे दो, अगले महीने नहीं लेंगे, मगर हर नया महीना इसी पुराने बहाने के साथ आता था। मैंने सुकून से जवाब दिया, मेरे पास अब तनख्वाह नहीं है, मैं पूरी रकम बैंक में जमा करवा चुकी हूँ। आपको मालूम है कि मुझे कर्ज भी वापस करना है। कर्ज अदा करने के बाद शायद 2-3 हजार रुपये बचेंगे। इनसे आखिर क्या होगा? वैसे भी इस बार बिजली का बिल आप लोग ही जमा करा दीजिए, अगले महीने देख लेंगे। मैंने जानबूझकर वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो वो बरसों से मुझे कहते आए थे। फराज फौरन बोला,
तो बैंक से निकाल लो ना, जरूरत है। मैंने इसकी आंखों में देखकर कहा, आज 1 तारीख है, आपकी भी तनख्वाह आएगी और अब्बू की पेंशन भी आ गई होगी, फिर मेरी कमाई ही क्यों जरूरी है। मेरी बात सुनते ही इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो सख्त लहजे में बोला, हमारे पैसों का हिसाब रखने की जरूरत नहीं, जो कहा है वो करो। मैंने बगैर घबराए जवाब दिया, अगर मुझे आपके पैसों के बारे में सवाल करने का हक नहीं तो फिर आपको भी मेरी कमाई पर हक जताने का कोई इख्तियार नहीं। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ा और गुस्से से बोला, अब तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगी? मैंने मजबूत आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि आज मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। इतने में मेरी सास, जो बाहर खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी, तेजी से कमरे में दाखिल हुई। गुस्से से चीखते हुए बोली, जरूर किसी ने इसके कान भर दिए हैं, इसीलिए अब ये पैसे नहीं दे रही। अगर यही रवैया है तो फिर इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, न रोई, न मिन्नत की, न सफाइयां दी। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। मेरा जवाब सुनकर दोनों चंद लम्हों के लिए खामोश रह गए। शायद इन्हें यकीन था कि मैं डर जाऊंगी, माफी मांगूंगी या इनके सामने झुक जाऊंगी, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सास जल्दी से बोली, अगर आज इस दहली से बाहर कदम रखा तो मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा। मैंने इनकी आंखों में देखकर पूरे एतमाद से कहा, अगर यही फैसला है तो मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं फौरन अपने कमरे में गई, जरूरी कपड़े और जाती सामान बैग में रखा। वो तमाम जेवरात भी साथ ले लिए जो मेरे वालिदैन ने मोहब्बत से मुझे दिए थे। फिर मैंने मोबाइल से गाड़ी बुक की और अब्बू को फोन मिलाकर सिर्फ इतना कहा, अब्बू मैं घर आ रही हूँ। चंद ही मिनट बाद मैं इस घर की दहलीज हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरी आंखों में आंसू जरूर थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैंने किसी घर को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी बेखदरी, अपनी खामोशी और अपनी मजबूरियों की खैर से खुद को आजाद कर लिया है। जब मैं अपने मैके पहुंची तो अम्मी और अब्बू दोनों मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। मैं मजीद खुद को संभाल ना सकी और बरसों से दिल में दबाए हुए सारे दुख आंसुओं के साथ बाहर आ गई। फिर मैंने शुरू से आखिर तक एक एक बात इन्हें सच सच बता दी। पहली तनख्वाह से लेकर हर महीने छीनी जाने वाली कमाई तक, कर्ज, जिल्लत, भूख, बेखदरी और वो सब कुछ जो मैं इतने अरसे से खामोश किए के साथ अकेले सहती आ रही थी। मैं खामोशी बैठी सब कुछ सुनाती रही और अब्बू बगैर एक लफ्ज बोले मेरी पूरी बात सुनते रहे। जब मैं खामोश हुई तो उन्होंने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और धीमे लहजे में कहा, बेटा तुम्हें यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इतनी तकलीफ अकेले बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं थी। इनकी बात सुनकर मेरी आंखें फिर भर आई। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं हर बार यही सोचती रही कि शायद एक दिन इन लोगों का रवैया बदल जाएगा, शायद वो मेरी कदर करने लगे, मगर मैं हर बार गलत साबित हुई। इसी शाम मेरी सास का फोन आया। इनकी आवाज में पहले की तरह गुरूर और सख्ती थी। उन्होंने कहा, आपकी बेटी खुद गुस्से में घर छोड़कर गई है, हमने इसे कुछ नहीं कहा। अगर वापस आना है तो पहले हमसे माफी मांगे, गलती इसकी है। अब्बू ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। वो मजबूत लहजे में बोले, मेरी बेटी किसी से माफी नहीं मांगेगी। अगर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए तो वो आप लोग हैं, जिन्होंने 1.5 साल तक इसकी मेहनत की कमाई पर गुजारा किया, इससे घर के सारे काम भी करवाए और बदले में इसे इज्जत तक ना दी। अब मेरी बेटी दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगी। फिर उन्होंने मजीद कहा, और एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, अगर आपका बेटा तलाक देना चाहता है तो फिर शौक से दे दे, मगर पहले अपना हक महर याद कर ले। निकाह के वक्त इसी ने अपनी खुशी और मोहब्बत से 80 लाख रुपये हक महर लिखवाया था। शायद आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं, लेकिन अब वो वादा भी पूरा करना होगा। आइंदा अगर कोई बात होगी तो अदालत में होगी। हमारे घर आकर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिएगा। अब्बू की यह बात सुनते ही दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। चंद लम्हों तक किसी की आवाज न आई, फिर फोन बंद हो गया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि इस एक फोन कॉल ने इनके घर में हलचल मचा दी थी। मेरी सास को पहली बार पता चला था कि निकाह के वक्त फराज ने जज्बात में आकर मेरा हक महर 80 लाख रुपये मुकर्रर किया था। इस वक्त किसी ने इस बात को अहमियत नहीं दी थी, मगर अब अगर वो तलाक देता तो इतनी बड़ी रकम अदा किए बगैर यह मुमकिन नहीं था। यह हकीकत जानकर घर में सख्त झगड़ा हुआ और पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि हर फैसला सिर्फ धमकियों से नहीं मनवाया जा सकता। मैं अगले 6 माह अपने वालिदैन के घर रही। इन महीनों में अम्मी और अब्बू ने कभी मुझे किसी बात का एहसास नहीं होने दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं दोबारा पहले की तरह मुस्कुराना सीखने लगी। मैं अपनी मुलाजिमत जारी रखे हुई थी, अपनी कमाई खुद संभालती थी।
اور کئی برسوں بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اپنے پیسوں پر اختیار ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ ان 6 مہینوں میں نہ سسرال سے کسی نے مجھے واپس لانے کی سنجیدہ کوشش کی اور نہ ہی میں نے پلٹ کر ان سے کوئی رابطہ کیا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ امی نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے فراز کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے والی خود اعتمادی نہیں تھی، وہ خاموش ہی تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان 6 مہینوں نے اسے بھی بہت کچھ سکھا دیا ہو۔ اسے دیکھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی کا یہ اور اہم امتحان اب میرے دروازے پر کھڑا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے فراز کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے جیسا پر اعتماد نہیں تھا، آنکھوں میں ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی اور لہجے سے ساری اکڑ غائب ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں گھر میں کسی کو بتا کر نہیں آیا، میں ہنا کے بغیر نہیں رہ پا رہا، اگر ممکن ہو تو اسے میرے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ ابو نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ابو نے نہایت سنجیدگی سے کہا، بیٹا صرف یہ کہہ دینے سے کہ تم اسے واپس لے جانا چاہتے ہو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر واقعی تم اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو پہلے کچھ باتوں کا واضح فیصلہ کرنا ہوگا۔ فراز خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ ابو نے ایک ایک لفظ ٹھہر کر کہا، سب سے پہلی بات، آج کے بعد ہنا کی کمائی پر نہ تمہارا کوئی حق ہوگا اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کا۔ وہ جتنی محنت کرتی ہے اس کی تنخواہ صرف اسی کی ہوگی اور وہ اپنی مرضی سے اسے خرچ کرے گا۔ انہوں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر کہا، دوسری بات، ہماری بیٹی دوبارہ اس ماحول میں واپس نہیں جائے گی جہاں اس کی عزت نہ ہو۔ اگر تم واقعی اسے اپنی زندگی میں چاہتے ہو تو اسے الگ گھر میں رکھو گے جہاں کسی کو اس پر حکم چلانے یا اس کی کمائی پر قبضہ کرنے کا اختیار نہ ہو۔ ابو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، گھر کے اخراجات تم دونوں مل کر اٹھاؤ گے، آدھا خرچ تم دو گے اور اگر ہنا اپنی خوشی سے حصہ ڈالنا چاہے تو آدھا وہ دے سکتی ہے، لیکن یہ اس کی مرضی ہوگی، مجبوری نہیں۔ باقی اس کی کمائی مکمل طور پر اسی کی رہے گی۔ آخر میں انہوں نے فراز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، بیوی کا ذاتی خرچ شوہر کی ذمہ داری ہوتا ہے، اس لیے تم ہر مہینے اسے باقاعدہ خرچ بھی دو گے، چاہے وہ خود لاکھوں کیوں نہ کماتی ہو، یہی اس کا حق ہے، احسان نہیں۔ فراز کافی دیر تک خاموش سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کے پاس فوراً کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ احترام، ذمہ داری اور انصاف نبھانے کا نام بھی ہے۔ میں نے خاموشی سے فراز کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا تو نظر آ رہا تھا، مگر اب میں صرف الفاظ پر یقین کرنے والی عورت نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو کر یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ انسان کے وعدے نہیں، اس کے عمل اس کی نیت ثابت کرتے ہیں۔ فراز نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد گہرا سانس لیا اور کہا، انکل، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی۔ میں اپنی ماں کے سامنے کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تم کس حال میں زندگی گزار رہی ہو۔ اگر آج بھی تم مجھے ایک موقع دے دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ بدل دوں گا۔ ابو نے فوراً جواب دینے کے بجائے میری طرف دیکھا اور کہا، فیصلہ ہمارا نہیں، ہنا کا ہوگا۔ جس نے تکلیف سہی ہے، حق بھی اسی کا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تمہارے ساتھ صرف ایک شرط پر جا سکتی ہوں، اگر تم یہ ثابت کرو کہ تم واقعی بدل چکے ہو۔ میں نے اپنی شرائط صاف صاف بیان کر دی۔ 6 ماہ تک تم الگ گھر لے کر رہو گے، اسی دوران میں نہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور نہ ہی تم مجھ پر کسی قسم کا دباؤ ڈالو گے۔ اگر ان 6 مہینوں میں تم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، مستقل خرچ دیا، اپنے رویے میں تبدیلی ثابت کی اور کسی کے کہنے پر دوبارہ میرے حقوق چھیننے کی کوشش نہ کی، تب میں خود واپس آنے کا فیصلہ کروں گی۔ فراز نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے میری ہر شرط مان لی۔ اگلے چند مہینوں میں اس نے واقعی خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی ملازمت پر پہلے سے زیادہ محنت شروع کی، اپنی کارکردگی بہتر بنائی اور چند ہی مہینوں میں اس کی تنخواہ بھی کافی بڑھ گئی۔ اس نے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں کرائے کا چھوٹا مگر صاف ستھرا گھر لیا۔ اسی دوران اس نے کبھی مجھ سے میری تنخواہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں پوچھا، بلکہ ہر ماہ میرے ذاتی خرچ کے لیے رقم بھی بھیجتا رہا، حالانکہ میں اسے خرچ بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا اب وہ اپنی ذمہ داری سمجھ چکا ہے۔ 6 ماہ بعد میں نے خود اس نئے گھر کو دیکھا۔ وہاں نہ کسی کی چیخیں تھیں، نہ تانے، نہ میری کمائی پر نظریں۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید ایک انسان واقعی اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتا ہے۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ ضرور کیا، مگر اس بار ایک نئی ہنا کے طور پر۔ میں نے پہلے ہی فراز سے کہا،
आज के बाद इस रिश्ते में मोहब्बत होगी, इज्जत होगी, मशवरा होगा, मगर कुर्बानी सिर्फ एक तरफ से नहीं होगी। अगर कभी मुझे लगा कि मेरी इज्जत दोबारा मजरूह हो रही है तो मैं बगैर किसी खौफ के वापस आ जाऊंगी। फराज ने मेरी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा, इस बार मुझे तुम्हारी खामोशी नहीं, तुम्हारी सच्चाई अजीज है। वक्त गुजरता गया, हमारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। फराज ने अपने वालिदैन की खिदमत भी जारी रखी, मगर इनके खर्चात अपनी कमाई से पूरे किए। मेरी तनख्वाह हमेशा मेरे अपने अकाउंट में रही और मैं अपनी मर्जी से जहाँ चाहती खर्च करती या बचा लेती। एक दिन मेरी सास बीमार हो गई। मैं इनकी इयादत के लिए गई। इनकी आंखों में पहली बार गुरूर नहीं बल्कि निदामत थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, मुझे माफ कर दो। मैंने इनका हाथ थाम लिया और सिर्फ इतना कहा, माफ करना आसान है मगर किसी की इज्जत की कीमत वक्त गुजरने के बाद समझ जाती है। इस दिन मैंने दिल से इन्हें माफ कर दिया, लेकिन अपनी खुददारी कभी दोबारा किसी के हवाले ना करने के वादे भी खुद से कर लिया। मैंने आखिरकार ये सीख लिया कि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता बल्कि इज्जत, इंसाफ और एतमाद से कायम रहता है। जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करना सीख लेती है, दुनिया की कोई ताकत इसे दोबारा किसी के एटीएम मशीन नहीं बना सकती। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।